अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम आयत नंबर 32 डिस्कस कर रहे थे बनी इसराइल की, कि अल्लाह ताला उस चीज के बारे में इंसान से सवाल नहीं करेगा जो उसने उसको दी नहीं है। तो क्योंकि ये सारा कंट्रोल अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है, अकल दी है, वो सोच समझ सकता है, चाहे वो जज्बात की किसी भी कैफियत के अंदर हो, इसलिए इन सब चीजों का भी सवाल होने वाला है। फिर एंड पे, जमीन में अकड़ कर ना चलो, ना तुम जमीन को फाड़ सकते हो, ना पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो। तो ये सारे देखिए कि अहकामात हैं यहाँ पर, और बिल्कुल एक सिलसिला है पूरा अहकामात का जो एक ही गो में चला है। इन अमूर में से हर एक का बुरा पहलू तेरे रब के नजदीक नापसंदीदा है। ये वो हिकमत की बातें हैं जो तेरे रब ने तुझ पर वही की हैं। तो अ, नापसंदीदा पहलू की क्या बात है, यानी इन अहकामात में से किसी भी हुक्म की नाफरमानी की जाएगी तो आपके रब के हुजूर नापसंदीदा है, और हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हम ऐसी कोई भी बात करें जो हमारे रब के नजदीक नापसंदीदा हो। ये सारी बातें कौन सी हैं? जो आपके रब ने आपके ऊपर वही की हैं। ये इल्म कहाँ से आया है? ये वही के जरिए से इल्म आया है। इल्म हासिल करने की दो सोर्सेज हैं। एक तो वो बात हुई ना, आंख कान दिल इस्तेमाल करना, यानी इसको कहते हैं एक्वायर्ड नॉलेज, जो हम खुद हासिल करते हैं। और ये इन्हीं सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही हासिल होता है। और इसमें सारा दुनिया का इल्म है जो हमने हासिल किया है, जो अभी हम कर रहे हैं। एक वो इल्म है जो कि हम इन सेंसेस को यूज करके हासिल नहीं कर सकते। वो कौन सी है? वो रिवील्ड नॉलेज है, जिसको वही कहा जाता है। तो ये सिर्फ हमें अल्लाह ताला की तरफ से ये इल्म मिलता है। किसके थ्रू मिलता है? अंबिया के थ्रू मिलता है। तो हमें ये इल्म मिला है इस कुरान की फॉर्म में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू। तो अगर तो दुनिया का इल्म भी हमारे पास है और दीन का इल्म भी हमारे पास है, तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। इवन दीन को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा अगर हमारे पास दुनिया का इल्म मौजूद हो। लेकिन ऐसा होता है कि एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, सिर्फ दुनिया का इल्म हासिल कर रहे हैं, दीन के इल्म से कोई सरोकार ही नहीं है। वो भी गलत बात है। इंसान एक ही तरह के ट्रैक पे चलता चला जाता है, और वो भी, वो कहते हैं ना, मोमिन की क्वालिटीज पे वो पूरा नहीं उतरेगा। और एक दूसरा है कि दीन का ही इल्म हासिल किए जा रहे हैं और उतने रिजिड हो गए हैं कि दुनिया की तालीम को हराम करार दे रहे हैं। तो ऐसा कोई हुक्म अल्लाह ताला ने हमें कुरान में नहीं दिया, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम को जो पहला इल्म दिया गया था वो था ही दुनिया का इल्म। तो दुनिया का इल्म इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दुनिया में हमने सरवाइव करना है, और यही हमें हेल्प भी करता है इसी दुनिया के मसाइल को हल करने के लिए भी। लेकिन हदायत क्योंकि आई है, तो रास्ता हमने ये इख्तियार करना है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है कुरान के अंदर। और देख लो, अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना बना बैठो, वरना तुम जहन्नुम में डाल दिए जाओगे, मलामत जदा और हर भलाई से महरूम होकर। अब देखिए आगे, यहाँ तक तो वो खत्म हो गया मजमून जो हम डिस्कस कर रहे थे 39 तक। अफा अस्फाकुम रब्बुकुम बिल बनीना वत्तखदा मिनल मलाइकाति इनासा इन्नकुम लतक़ूलूना क़ौलन अज़ीमा। अब कुफार को, कुफार क्यों नहीं मानते कुरान पाक को? अब आयत नंबर 40 से लेके 57 तक इस बारे में बात होगी। कैसी अजीब बात है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें तो बेटों से नवाजा है और खुद अपने लिए मलाइका को बेटियां बना लिया। बड़ी झूठी बात है जो तुम लोग जुबानों से निकालते हो। तो पहली वजह क्या है कि तौहीद के ऊपर अमल ही नहीं करते, इसीलिए कुरान को नहीं मानते ये लोग। वलकद सरफना फी हादिल कुरान लियदक्करू, हमने इस कुरान में तरह तरह से लोगों को समझाया कि होश में आए, मगर वो हक से और ही ज्यादा दूर ही भागे जा रहे हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो अगर अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी होते, जैसा कि ये लोग कहते हैं, तो वो मालिक की अर्श के मकाम को पहुंचने की जरूर कोशिश करते। यानी दुनिया में भी ऐसा होता है ना, अगर किसी को कोई थोड़ा सा इक़्तिदार हासिल हो जाता है तो वो सिर्फ उसी पर राजी नहीं रहता, बल्कि मजीद की फिक्र में मुब्तला हो जाता है और मजीद को हासिल करने की कोशिश करता है। तो दुनिया में अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि अगर अल्लाह के अलावा भी कोई खुदा होते तो वो भी यही कोशिश करते, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो अब समझ जाओ कि तुम्हारा रब सिर्फ एक ही रब है, पाक है, वो बहुत बाला और बरतर है उन बातों से जो ये लोग कह रहे हैं। इसकी पाकी तो सातों आसमान और जमीन और वो सारी चीजें बयान कर रही हैं जो आसमान और जमीन में है। कोई चीज ऐसी नहीं जो उसकी हमद के साथ उसकी तस्बीह ना कर रही हो। तो यानी दूसरा जो रीजन यहाँ पे आ रहा है वो क्या है कि शिर्क एक वजह है जिसकी वजह से कुरान को नहीं मानते। कोई चीज ऐसी नहीं है जो हम के साथ उसकी तस्बीह ना कर रही हो, मगर तुम इनकी तस्बीह नहीं समझते। हकीकत यह है कि वो बड़ा ही बुर्दबार और दरगुजर करने वाला है। इन्नहु काना हलीमन गफूरा, आयत नंबर 44। तो तस्बीह का मतलब है कि हर चीज से अल्लाह ताला को पाक करार देना, और जात में भी और सिफात में भी। और अल्लाह ताला कहते हैं हर चीज जो है वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही है, लेकिन हम अब उसकी लैंग्वेज नहीं समझते,
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو زبان تو دی ہے، اور قیامت والے دن یہ بات ظاہر بھی ہو جائے گی جب ہمارے اپنے ہی اعضاء بول رہے ہوں گے، جب زمین ہمارے خلاف گواہیاں دے رہی ہوگی، اور انسان بڑے حیران ہو کے پوچھے گا ہے تمہیں کس نے زبان دی تھی، تم کیسے بول سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اسی نے زبان دی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو لیکن ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کنکریوں کی ایک دفعہ تسبیح سنوائی تھی، ایک دفعہ انہوں نے کھانے کے ٹکڑوں کی تسبیح سنوائی تھی۔ تو تسبیح تو ہر چیز تسبیح میں مشغول ہے، اور تسبیح دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک تسبیح حال سے اور ایک تسبیح قول، قول سے۔ قول کا مطلب ہوتا ہے قول یعنی بولنا، زبان سے تسبیح یعنی جیسے ہم انسان کرتے ہیں زبان سے۔ ایک ہوتی ہے حال سے تسبیح یعنی اطاعت کر کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی کانوں سے ایسا، پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ اندر انسان غور سے سنتا ہے تو چیز کو ابزارو کرتا ہے، لیکن ان کے تو کانوں میں ہی گرانی ہے، یعنی ان کو تو صحیح سنائی بھی کچھ نہیں دیتا نہ وہ بس ایسے ہی جیسے آوازیں ٹکراتی ہیں، بہت ساری آوازیں ٹکرا رہی ہیں، جیسے ابھی آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی اور آپ کو اپنے سراؤنڈنگ میں سے بھی بہت ساری آوازیں آ رہی ہوں گی، لیکن آپ تو وہی آواز سننا چاہیں گے نا جس کے اوپر آپ فوکس کریں گے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، ہر انسان کا میٹر یہی ہے کہ وہ وہی آواز سننا چاہتا ہے جو وہ جس کے اوپر وہ فوکس کرتا ہے۔ تو اگر قرآن کی آواز بھی کانوں میں پڑ رہی ہے اور فوکس نہیں کر رہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی پہلے دلوں کے غلاف کی بات کر لیتے ہیں کہ یعنی دلوں کو، دل لاک ہوئے ہوئے ہیں۔ کیوں لاک ہو گئے ہیں؟ کیونکہ دل کے اندر پہلے سے کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں جن کو اگر ہٹایا نہ جائے تو ہدایت ان کے اندر نہیں جا سکتی۔ جیسے پہلے سے تعصب موجود ہے یا ضد موجود ہے پہلے سے، اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو جتنا مرضی قرآن سنوا لیں، جتنی مرضی ہدایت کی باتیں کر لیں، انسان اس کے اوپر عمل نہیں کرنے والا۔ اور جو کانوں کی گرانی کی بات ہوئی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ انسان کا جو لیول ہے کنسنٹریشن کا وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور پھر جب تم قرآن میں ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی اہل مکہ کو بہت زیادہ ناگوار تھی کہ ہمارے بھی تو بت ہیں، ہم نے اتنے آستانے بنائے ہوئے ہیں، ان کا ذکر نہیں کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ایک ہی رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم جا رہے ہو۔ یعنی کفار مکہ کا حال یہ تھا کہ چپ چپ تک قرآن سنتے تھے، پھر آپس میں مشورے کرتے تھے اچھا یہ آیت آئی ہے اب اس کا کیا توڑ ہونا چاہیے، ورنہ کیسے پتہ چلتا، ان کو تو سنتے تھے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ اپنے ہی ساتھیوں میں سے یا اپنی ہی قوم کے لوگوں میں سے ان کو شک ہو جاتا تھا کہ شاید یہ شخص قرآن سن رہا ہے اور اس کے بیہیویئر سے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا بدل رہا ہے، تو سارے مل کے اس کو سمجھاتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم پاگل تو نہیں ہو گئے، یہ تو سحر زدہ شخص ہے اور کسی نے اس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، تو تم اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے، تو تم اس کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں اور انہیں راستہ نہیں ملتا۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، وہی پرانا والا آرگیومنٹ۔ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یعنی شک ہے ان کو، تو شک بھی ایک وجہ ہے کہ انسان کیوں قرآن کی طرف نہیں جاتا۔ اب اتنا خوبصورت جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، کل کونو حجارتن او حدیدا، ان سے کہو تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا بھی ہو جاؤ، یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، وہ تم اٹھ کر ہی رہو گے۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کیا عجب کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو، جس روز وہ تمہیں پکارے گا تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر ان حالات میں پڑے رہے۔ تو مرنے کے بعد اٹھنا یہ تو ایک لازم امر ہے، اور ہمارا تو مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا اور آخرت کا دن ہوگا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو، یہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میرے بندوں کو، تو بڑی اپنائیت ہوتی ہے اس انداز میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے یعنی مومن لوگوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو، دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ
शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, तुम्हारा रब तुम्हारे हाल से खूब वाकिफ है, वो चाहे तो तुम पर रहम करे और चाहे तो तुम्हें अजाब दे। ए नबी, हमने तुमको इन लोगों के ऊपर हवालादार बनाकर नहीं भेजा। यानी बाज दफा क्या होता है कि मुखलिफीन अजीब तरीके से पेश आ रहे होते हैं। यानी उस वक्त अगर हम मक्का की सिचुएशन को माइंड में रखें, तो मुखालिफिन की बहुत कड़वी कसेली बातें थी जो मुसलमानों को सुननी पड़ रही थी। तो बेहुदा बातें भी करते थे, गुस्से वाली बातें करते थे, मजाक उड़ाते थे। तो इनको आगे से कहा जा रहा है कि मुसलमानों से कहो कि वो ऐसा ना करें, वो बात करें जो बेहतर हो। क्योंकि अगर इंसान गलत ये जो गलत फहमियां पैदा होती हैं मुआशरे में इंसानों के बीच में, वो पैदा होती हैं गलत किस्म की बात करने से। किसी ने कोई बात की, हमने उसका एक इस तरीके से जवाब दिया कि मे बी हमारी टोन ऐसी थी या हमारे अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं था कि वो बंदे के दिल में कोई बात रह गई। हालांकि कई दफा ऐसा भी होता है कि आप वो बात दिल से नहीं कर रहे होते, नियत नहीं होती, लेकिन जुबान से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं। तो क्यों? दरअसल शैतान है जो इंसानों के दरमियान फसाद डलवाने की कोशिश करता है, यानी गलत फहमियां पैदा करता है। तो गलत फहमियां इंसान लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल रख सकता है अगर वो शैतान से अपने रब की पनाह मांगता रहे। रब्बुकुम आलमु बिकुम इन यशा यरहमकुम व इन यशा युअज़िबकुम। व रब्बुका आलमु बिमन फिस समावाति वल अर्द, आयत नंबर 55। तेरा रब जमीन और आसमान की मखलूकात को ज्यादा जानता है। हमने बाज पैगंबरों को बाज से बढ़कर मर्तबे दिए और हम ही ने दाऊद को जबूर अता की। तो एक तो यहूद के साथ क्योंकि बात ही ना, तो यहूद जो है वो पैगंबरों के दरमियान तासुब किया करते थे। यानी कोई किसी पैगंबर की हैसियत को बढ़ाते थे, किसी पैगंबर की हैसियत को घटाते थे। तो अल्लाह ताला ने ये जो मर्तबे दिए हैं, ये इस वजह से नहीं दिए कि इंसान इनको इस्तेमाल करके और आपस में तफाखुर का जरिया बनाए, बल्कि ये अल्लाह ताला की हिकमत थी कि क्यों किसी को ज्यादा मर्तबा मिला है, और वो उसकी दावत की डिमांड के एन मुताबिक था जो भी मिला। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि तासुब से काम नहीं लेना, क्योंकि तासुब भी एक वजह होती है कि इंसान कुरान से दूर रहे। इनसे कहो, पुकार देखो उन माबूदों को जिनको तुम खुदा के सिवा समझते हो, वो किसी तकलीफ को तुमसे हटा ना सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं। जिनको ये लोग पुकारते हैं वो तो खुद अपने रब के हुजूर रसाई हासिल करने का वसीला तलाश कर रहे हैं कि कौन उससे करीब तर हो जाए। वो इसकी रहमत के उम्मीदवार और इसके अजाब से खाइफ रहते हैं। हकीकत ये है कि तेरे रब का अजाब सब ही के लिए डरने के लायक है। यानी अहले अरब जो थे वो बुतों की भी परस्तिश करते थे, जिन्नों की भी परस्तिश करते थे। तो अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे जिन मुसलमान हो गए थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत उन तक भी थी, तो वो मुसलमान हो गए। अब जब वो मुसलमान हो गए तो वो तो खुद कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया हासिल करें, किसी तरीके से वो अल्लाह के करीब हो जाएं। तो ये उनको क्या मदद करेंगे आखिर में? और बुत जो हैं वो तो बिल्कुल भी इस चीज में नहीं आ सकते। फिर मरे हुए इंसान भी इसी कैटेगरी में आएंगे, और फरिश्ते फरिश्ते जिनको ये अल्लाह ताला की बेटियां समझते थे और उनके बुत बनाते थे कि अल्लाह ताला के साथ अल्लाह से तकर्रुब का वसीला बनेंगी, तो अल्लाह ताला ने उनकी हकीकत भी बता दी है कि वो तो खुद तकर्रुब इलाही को तलाश कर रहे होते हैं, तुम्हारी मदद क्या करेंगे। अब यहाँ से आयत नंबर 58 स्टार्ट हो रही है, 58 से 60 तक अजाब के मुतालिक बात आ रही है कि क्या तरीका है अल्लाह ताला का अजाब को लेकर। व इम मिन करियतिन इल्ला नहनु मुहलिकूना क़ब्ल यौमिल क़ियामति औ मुअज़्ज़िबूहा अज़ाबन शदीदा। कोई बस्ती ऐसी नहीं है जिसे हम कयामत से पहले हलाक ना करें या सख्त अजाब ना दे। ये नविश्ता इलाही में लिखा हुआ है। यानी अगर किताब पर ईमान ना लाए तो क्या होगा? फिर अजाब होगा। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? कोई बस्ती ऐसी नहीं है जिसे हम कयामत से पहले हलाक ना करें। हर बस्ती ने हलाक होना है, हर बस्ती ने खत्म होना है, उसकी जगह नई बस्ती आएगी। क्योंकि एक बस्ती जब खत्म होती है तो वो अपनी मुद्दत गुजार चुकी होती है। हमने कल भी ये बात पढ़ी थी कि हर बस्ती को की एक मुद्दत मुकर्रर है, जिस तरह हर इंसान की मुद्दत है। तो उससे पहले अल्लाह ताला बस्तियों को हलाक करते हैं। किस तरीके से करते हैं ये अल्लाह ताला की मर्जी है। या सख्त अजाब ना दें, ये नविश्ता इलाही में लिखा हुआ है। और हमको निशानियां भेजने से नहीं रोका मगर इस बात ने कि इससे पहले के लोग इनको झुटला चुके हैं। देख लो, समूद को हमने एलानिया ऊंटनी लाकर दी थी, उन्होंने इस पर जुल्म किया। हम निशानियां इसीलिए तो भेजते हैं कि लोग उन्हें देख कर डरें। और लोगों ने क्या किया? निशानियां खुद मांगी ताकि आप हमें निशानी दिखाएं। नबी से कहते थे ताकि हम आपके ऊपर ईमान लाएं, और बाद में खुद ही उन निशान जैसे खुद ही ऊंटनी को कत्ल कर दिया, मार दिया जान से। तो क्या हुआ फिर? जब इतनी ज्यादा लेवल पे जाके नाफरमानी की कि खुद मौजजा मांग रहे हैं, अल्लाह ताला मौजजा दे भी रहा है, तो अब तो करना तो यकीन चाहिए था ना, करने का काम तो ये था। लेकिन क्या कर रहे हैं? आगे से मजीद फसाद पैदा कर रहे हैं, मजीद नाफरमानियां कर रहे हैं। तो अब तो अजाब को फिर खुद दावत दे रहे हैं। याद करो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमसे कह दिया था कि तेरे रब ने इन लोगों को घेर रखा है, और ये जो कुछ अभी हमने तुम्हें दिखाया है
इसको और उस दरख्त को जिस पर कुरान में लानत की गई है, हमने इन लोगों के लिए बस एक फितना बना कर रख दिया है। हम उन्हें तंबी पर तंबी किए जा रहे हैं, मगर हर तंबी इनकी सरकशी में इजाफा ही किए जाती है। अभी तुम्हें क्या दिखाया, यानी अभी आपको जो हम मेराज के सफर पर लेकर गए हैं, ये चीज जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का तज़किरा किया तो कुरैश ने तो वावेला मचाना शुरू कर दिया कि देखो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात कर रहे हैं। यानी मतलब ये था कि पहले ही इनके ऊपर, दिमाग के ऊपर असर था। ये कुरान सुनाते थे तो कहते थे सहरज़दा आदमी है, मजनून है। और अब देखो किस तरह की बात की है कि रात के एक हिस्से में गए हैं, आसमानों की सैर की, अल्लाह ताला से मुलाकात की है, जन्नत दोज़ख भी देख कर आ रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला ने क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत दोज़ख दिखाई, तो वो ज़कूम का दरख्त है जिसका यहाँ पे जिक्र है ना। तो ज़कूम का दरख्त ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें जो है वो आग में से निकलती हैं, यानी दोज़ख के अंदर से निकलेंगी, और उसके जो फल होंगे वो शैतानों की खोपड़ियों के जैसे होंगे। तो वो उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब इसके ऊपर भी हंसी मजाक शुरू हो गया। तो अल्लाह ताला ने कहा ये दोनों चीजें इन लोगों के लिए फितना बना के रख दी गई हैं। हम उनको तंबी पे तंबी कर रहे हैं, लेकिन इनकी सरकशी में ही इजाफा हुए जा रहा है। यहाँ पे देखिए वो वाला मजमून खत्म हो गया। ऊपर जो अजाब के मुतालिक अल्लाह ताला की सुन्नत है, अब एक नया मजमून शुरू हो रहा है कि तकब्बुर का सब, क्योंकि तकब्बुर भी एक बहुत बड़ी वजह है कि क्यों नहीं दीन को कबूल करे। व इद कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस क़ाला असजुदू लिमन खलक़त तीना। और याद करो जब हमने मलाइका से कहा था कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया। इसने कहा क्या मैं इसको सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से बनाया? फिर वो बोला देख तो सही, क्या ये इस काबिल था कि तूने इसको मुझ पर फजीलत दी है। यानी आप देखें कि उसका तकब्बुर निकल के सामने आ रहा है। इस वाक्य बहुत लंबा नहीं है, लेकिन उसका तकब्बुर दिखाया गया है। पहला तकब्बुर के मैं उसको सजदा नहीं, हालांकि अल्लाह का हुक्म है, लेकिन मैं उसको सजदा नहीं करूंगा क्योंकि वो तो मिट्टी का बना हुआ है। और दूसरा कि ये अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि तुम आप देखें तो सही कि आपने किसको मुझ पे फजीलत दे दी है। यानी अपने फैसले को रीथिंक करें, ये कहने की कोशिश कर रहा है। अगर तू मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे तो मैं इसकी पूरी नस्ल की बीख कुनी कर डालूं। आयत नंबर 62 में देखिए, ला अहतनिकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला। ये जो लफ्ज है ना, ला अहतनिकन्ना, हम बड़े आराम से इसका तर्जुमा कर देते हैं बीख कुनी, यानी इसकी बीज खत्म कर दूंगा। इसका मतलब होता है कि जब पैदावार फुल जोबन पे आ जाती है तो उसके ऊपर अगर टिड्डियों का हमला हो जाए, जो लोकस्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पैदावार को पूरा चट करके खा जाते हैं। तो शैतान का हमला भी ऐसा है कि ये इंसान के अमाल को इसी तरह चट कर देता है, जिसकी पूरी फसल इंसान ने बड़ी मेहनत से खड़ी की हुई होती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान हर पैदा होने वाले बच्चे को उसकी माँ के पेट में कचोके लगाता है। और एक और भी कि शैतान हर नए पैदा होने वाले बच्चे को कचोके लगाता है, इल्ला ये कि वहां अल्लाह का नाम लिया जा रहा हो। और अगर ऐसा नहीं है तो शैतान इस बच्चे के दिल में जम जाएगा। यानी जहाँ पे भी पैदाइश का अमल हो रहा हो वहां पे अल्लाह का नाम लिया जाए तो फिर शैतान उसके करीब नहीं जाएगा। बस थोड़े ही लोग मुझसे बच सकेंगे, ये शैतान कह रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा तू जा, इनमें से जो भी तेरी पैरवी करेंगे तुझ समेत इन सब के लिए जहन्नुम ही भरपूर जजा है। तू जिस जिसको अपनी दावत से फुसला सकता है फुसला ले। अब देखिए अल्लाह ताला इसको एक तरह का चैलेंज कर रहे हैं। इन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा ला, यानी जिस तरीके से हमला करने के मुख्तलिफ तरीके हैं ये शैतान के, और वो इसी तरह से करता भी है। माल और औलाद में इनके साथ सांझा लगा, जैसे माल के पीछे बात हुई ना, बुखल ना करो और ना ही बहुत ज्यादा फजूल खर्ची करो, दोनों शैतानी अमल है, तो वो भी नहीं करने। औलाद में किस तरह से सांझा लगाता है कि अगर इंसान अपनी, देखिए कितनी मेहनत से इंसान अपनी औलाद को पैदा करता है, फिर पालता है, फिर कितनी कुर्बानियां करता है, लेकिन उसमें भी शैतान शरीक हो जाता है। कैसे? अगर वालिदैन उसकी अच्छी तरबियत नहीं करेंगे और उसको ठीक रास्ते के ऊपर नहीं चलाएंगे तो वो शैतान के रास्ते पर चलेगा। तो सांझा लग गया उसके उसके अंदर। और इनको वादों के जाल में फांस फांस और कैसे वादे होते हैं इसके, कि अब इंसान जैसे कोई गलत काम कर रहा होता है ना, तो उसको यकीन दिलाता है नहीं कुछ नहीं होता ना, कर लो, अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, तुम्हें माफ कर देगा। और शैतान के वादे एक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं, यकीनन मेरे बंदों पर तुझे कोई इक़्तिदार हासिल ना होगा, और तवक्कुल के लिए तेरा रब ही काफी है। तो इनके इनकार की वजह क्या है कि ये लोग शैतान के तसल्लुत में हैं, क्यों नहीं ये ईमान ला रहे। तो आपको वो याद होगा सूरत इब्राहिम में हमने खुतबा पढ़ा था शैतान का, तो उसमें वो बिल्कुल उसने हाथ उठा लिए थे कि मैं तो बरी जिम्मा हूँ हर उस चीज से जिसका तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। इंसान वहां पे जाके कहेगा नहीं अल्लाह मैंने ये बुरा काम खुद से नहीं किया था, मुझे शैतान ने बहकाया था। तो शैतान कहेगा कि मेरा तो इतना ही जोर था कि मैं वसवसा डालता था इसके दिल में, हाथ पकड़ के तो मैंने काम नहीं करवाया। आयत नंबर 66, रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्का फिल बहरी लितब्तगू मिन फदली। अब 66 से 72 एक मुख्तलिफ मजमून है कि सरकश लोगों की मिसाल दी जा रही है।
रब तो वो है जो समंदर में तुम्हारी कश्ती चलाता है ताकि तुम इसका फजल तलाश करो। हकीकत ये है कि वो तुम्हारे हाल पर निहायत मेहरबान है। जब समंदर में तुम पर मुसीबत आती है तो उसके सिवा दूसरे जिन जिन को तुम पुकारते हो वो सब गुम हो जाते हैं, मगर जब तुमको बचाकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो तुम इससे मुंह मोड़ जाते हो। इंसान वाकई बड़ा नाशुक्रा है। तो मुश्किल में तो इंसान फंसते ही रहता है बार बार। अच्छा, तो क्या तुम इस बात से बिल्कुल बेखौफ हो गए कि खुदा कभी खुशकी पर तुमको जमीन में धंसा दे? यानी पानी में तो चलो ठीक है, तुम्हें एक किस्म का डर है, तो तुम्हें क्या लगता है खुशकी पे कुछ नहीं हो सकता तुम्हें? ऐसा नहीं हो सकता कि, और ऐसे वाकयात हैं कुरान में भी पता चलता है कि जमीन भी अंदर धंस जाती है और उसके ऊपर रहने वाली आबादी भी धंस जाती है। क्या तुम पर पथराव करने वाली आंधी भेज दे, तुम इससे बचाने वाला कोई हिमायती ना पाओ? क्या तुम्हें इसका अंदेशा नहीं कि खुदा फिर किसी वक्त समंदर में तुमको ले जाए और तुम्हारी नाशुक्री के बदले तुम पर सख्त तूफानी हवा भेजकर तुम्हें गर्क कर दे, और तुमको ऐसा कोई ना मिले जो उससे तुम्हारे इस अंजाम की पूछकछ कर सके। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हम्मलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। ये तो हमारी अनायत है कि हमने बनी आदम को बर्तरी दी और उन्हें खुशकी और तरी में सवारियां दी और इनको पाकीज़ा चीजों में से रिस्क दिया और अपनी बहुत सारी मखलूकात पर नुमाया फौकियत बख्शी, यानी फजीलत की दी है बनी आदम को। खास बातें फजीलत की कौन सी हैं जो यहाँ पे मेंशन हुई कि अल्लाह ताला ने रिस्क पहुंचाया तुम्हें, तुम्हारे लिए सवारियों का इंतजाम किया। और आम फजीलत क्या है कि मखलूकात पे फजीलत दी है अल्लाह ताला ने, जैसे इंसान को अक्ल दी, उसको जुबान दी, जज्बात दिए, इल्म दिया, आप मुआशरे में इकट्ठा रहना सिखाया, उसके आदाब सिखाए। तो ये सब कुछ क्या है अल्लाह ताला की। फिर किस तरह से इंसान देखें बैलेंस किया है अल्लाह ताला ने, कि सिर्फ इंसान है जो दो पाँव पे खड़ा हो जाता है, बाकी जानवर जो है वो चार पाँव पे ही चलते हैं। फिर ख्याल करो उस दिन का जब हमने हर ग्रोह इंसानी को इसके पेशवा के साथ बुलाएंगे। उस वक्त जिन लोगों का नामा अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा वो अपना कारनामा पढ़ेंगे और इन पर जरा बराबर जुल्म ना होगा। जो इस दुनिया में अंधा बनकर रहा वो आखिरत में भी अंधा ही रहेगा, बल्कि रास्ता पाने में अंधे से भी ज्यादा नाकाम। व इनकादू व इनकादू लियफ्तिनूनका अनिल्लज़ी औहैना इलैका लितफ्तरिया इलैना गैरा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब यहाँ पे ना 73 से 87 तक अल्लाह ताला जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मकसद पर जमे रहने की ताकीद कर रहे हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों ने इस कोशिश में कोई कसर नहीं उठा रखी कि तुम्हें फितने में डालकर इस वही से फेर दे जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी थी। कैसा फितना कि हम आपके ऊपर ईमान ले आएंगे बस आप हमारे बुतों को भी मान जाएं, हम आपके ऊपर ईमान ले आएंगे बस आप हमें निशानियां दिखा दें, हम आपके ऊपर ईमान ले आएंगे कुरान में थोड़ा रद्द बदल कर दें। तो ये क्या है? ये फितने में डालने, आजमाइश में डालने वाली बात है ना नबी को। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन लोगों ने तो कोई कोशिश में कसर नहीं छोड़ी, अ, ताकि तुम हमारे नाम पर अपनी तरफ से कोई बात घड़ो। अगर तुम ऐसा करते तो वो जरूर तुम्हें अपना दोस्त बना लेते, और बईद ना था कि अगर हम तुम्हें मजबूत ना रखते तो तुम इनकी तरफ थोड़ा बहुत झुक ही जाते। तो देखिए इब्ने कय्यम का एक कॉल है कि बंदा पलक झपकने की देर के लिए भी अल्लाह से गाफिल नहीं हो सकता, वरना क्या होता है दीन के ऊपर इस्तकामत चली जाती है। लेकिन अगर तुम ऐसा करते तो हम तुम्हें दुनिया में भी दोहरे अजाब का मजा चखाते और आखिरत में भी दोहरे अजाब का। फिर हमारे मुकाबले में तुम किसी को मददगार ना पाते। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट बात कर रहे हैं अल्लाह ताला। और देखें इसको कुरान का हिस्सा बनाया गया है ताकि कोई भी जो ये हरकत करेगा, अगर नबी के साथ अल्लाह ताला ये कर सकते हैं तो बाकी लोगों का क्या हाल है। तो हमें इसके बारे में कितना केयरफुल होने की जरूरत है कि कोई हमें हमारे दीन को लेके फितने में ना डाले। लेकिन उसके लिए सबसे पहली जरूरत तो ये है ना कि हमें अपने दीन के बारे में पता हो कि असल चीज है क्या दीन की। व इन कादू लियस्तफिज़ूनका मिनल अर्दी लियुखरिजूका मिनहा व इदल ला यलबितून खिलाफका इल्ला कलीला। आयत नंबर 76। ये लोग इस बात पर तुले रहे हैं कि तुम्हारे कदम इस सरजमीन से उखाड़ दें। कौन सी सरजमीन है जिसमें रसूल अल्लाह अभी रह रहे हैं? मक्का की सरजमीन। और तुम्हें यहाँ से निकाल बाहर करें। लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो तुम्हारे बाद ये खुद भी यहाँ कुछ ज्यादा ना ठहर सकेंगे। प्रिडिक्शन है कुरान की और ये पूरी की पूरी ठीक हुई। जैसे ही हिजरत पे मजबूर किया गया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसके बाद जो जंग बदर में इनका हाल हुआ और फिर सूरह तौबा में इनकी जो इनकी दुर्गत बनाई थी वो हम सब पहले ही देख चुके हैं। ये हमारा मुस्तकिल तरीकेकार है जो उन सब रसूलों के मामले में हमने बरता है जिन्हें तुमसे पहले हमने भेजा था, और हमारे तरीकेकार में तुम कोई तगय्युर ना पाओगे। नमाज कायम करो जवाले आफताब से लेके रात के अंधेरे तक, यानी जवाले आफताब जोहर से लेके इशा तक, और फजर के कुरान का भी इल्तजाम करो क्योंकि इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा, क्योंकि कुरान फजर का कुरान मशहूद होता है। इसीलिए
فجر کی نماز میں جو قرت ہوتی ہے وہ لمبی کی جاتی ہے، اور جو گھر میں بھی نماز پڑھیں ان کو چاہیے کہ کچھ اس طرح کی صورتیں یاد کریں جو لمبی ہوں، کیونکہ اس وقت کا قرآن اس کی گواہی دی جائے گی۔ اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا اذان کے بعد، اس میں مقام محمود کی دعا مانگتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مقام محمود کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے، پھر مجھے سبز رنگ کا لباس پہنایا جائے گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہے گا، بس یہی مقام محمود ہے۔ تو اس کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں اس کے بعد ہر اذان کے بعد۔ اور دعا کرو کہ کون سی دعا کرنے کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وقر ربی ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مہربان یا میرا مددگار بنا دے۔ مدخل ہوتا ہے داخل ہونے کی جگہ، تو ابھی جیسے ہجرت کی بات ہوئی تو مدخل وہاں سے کیا ہوگا، مدینہ، یا پھر اگر ہم دنیا میں زندہ ہیں تو اب دنیا میں تو ہم آ گئے ہیں، اب ہمارا مدخل کہاں ہونا ہے، قبر کے اندر۔ پھر مخرج ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، یعنی ہمیں نکالنا ہے جہاں سے، وہاں پہ بھی سچائی کے ساتھ نکالنا، جیسے اگر موت کی بات ہے اس دنیا سے نکلنے کی تو وہ بھی ہمیں ایمان کے اوپر موت دینا، اور مکہ سے نکلنے کی بات ہے تو اس کانٹیکس میں آ جائے گی، اور قبر سے نکلنے کی بھی بات ہے حشر کے لیے، تو اس وقت بھی جب ہم نکلیں تو اللہ سے دعا یہی ہے کہ اس وقت بھی ہمیں ایمان کی حالت میں نکالے اور اقتدار نصیب کر۔ اور وہ دیکھیں کہ جب اقتدار نصیب ہوگا، مدد آئے گی تو دین کا پیغام زیادہ ایزیلی پھیل سکے گا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ یہ آیات مکہ میں آئی تھی، لیکن جب فتح مکہ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی کی مدد سے بتوں کو توڑتے جاتے تھے، اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ جا الحق کا وضاحق الباطل ان باطلا کانا زہوقا، کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم اس آیت نمبر 82، ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹ موڑ لیتا ہے، یعنی بے وفائی کرتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ صحیح راہ کون سی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے کم ہی علم میں کم ہی حصہ پایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا علم نہیں دیا انسان کو۔ تو یہاں پہ وحی کی بات بھی ہے، اور اگر دوسری روح کی بھی بات کریں تو اس کے اوپر بھی ہم نہیں جان سکتے کہ وہ اس کی کیا نیچر ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لے جو ہم نے وحی کے ذریعے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یعنی قرآن کی بات کر رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ سب کچھ آپ سے چھین سکتا ہوں۔ تو اصل میں تو یہ ہے کہ سوال پوچھنے والوں کو بتایا جا رہا ہے نا، جنہوں نے وحی کے بارے میں سوال پوچھا تھا، تو ان کو سنوایا جا رہا ہے، رسول اللہ سے بات کی جا رہی ہے اور ان کو سنوایا جا رہا ہے کہ اللہ چاہے تو یہ وہی بھیجے، ورنہ اللہ تعالیٰ وہی روک بھی سکتا ہے، اور تمہاری خواہش کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، وہ نہ چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پہ 88 تک کمپلیٹ ہو گیا، 89 سے 111 یہاں پہ اعتراضات کے جواب دیے جا رہے ہیں ان لوگوں کے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، ہم نے اس قرآن کو لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ ذکر ہے اس میں قرآن کا۔ اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نہ جاری کر دے۔ یعنی اس طرح کے معجزے کیسی باتیں کرتے تھے وہ بتائی جا رہی ہیں، کیا کیا ڈیمانڈ تھی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا جب تک تو ہم کب بات مانیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روبرو ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے
اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہیں کریں گے. لا حول ولا قوہ. یعنی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو چڑھتا ہوا دیکھیں گے پھر بھی نہیں یقین کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ لائے جسے ہم پڑھیں. یعنی وہی والی بات کی باتیں تو ساری، یہ کون پیٹ ٹھونک رہا ہے ان کی ان باتوں کو کرنے کے لیے؟ یہود ٹھونک رہے ہیں ان کی پیٹ کہ تم ایسی باتیں کرو نا. ان کو کیا پتا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ جو توریت ملی تھی وہ پتھر کی تختیوں پہ ایک دفعہ لکھی ہوئی مل گئی تھی. تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ بھی چڑھیں آسمان سے اور تحریر لے کر آئیں لکھی ہوئی کوئی چیز لے کے. یہ نہیں کہ آپ کے اوپر دل کے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے، یہ اس کو نہیں ہم ماننے والے. اے نبی ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار. کل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا. کیا میں ایک پیغام لانے کے علاوہ بھی پیغام لانے والے انسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہوں؟ یعنی سمپل سا جواب دیا ہے اور بات ختم کر دی ہے کہ نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ تمہیں شعبدے بازیاں کر کے اس طرح کی چیزیں دکھا کے تمہاری نظروں کو مسحور کن کرتا پھرے، تمہیں انٹرٹین کرتا پھرے. نبی کا کام کیا ہے؟ اس نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے. لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا. ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اور اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجتے. کیونکہ پیغمبر نے صرف پیغام نہیں پہنچانا ہوتا، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، اس نے پیغام کی تفصیل کر کے اس کے اوپر عمل کر کے بھی دکھانا ہوتا ہے. تو فرشتہ انسانوں کے لیے رول ماڈل تو نہیں ہو سکتا. کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم انہ کان یا عبادی خبیرم بصیرا. اے نبی ان سے کہو میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. ومن یہد اللہ فہو مہتد. اور جس کو اللہ نے ہدایت دی وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے اور بہرے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے اور نئے سرے سے ہم کو دوبارہ پیدا کر کے کھڑا کیا جائے گا. کیا ان کو یہ نہ سوجا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے. اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے. قل لو انتم تملکون خزائن رحمتی ربی. آیت نمبر 100. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میری رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے تھے اس سے ان کو ضرور ہی روک رکھتے. انسان واقعی بڑا تنگ دل واقعہ ہوا ہے. یعنی خاص طور پر ایسے لوگوں کے اوپر تو ضرور ہی روک دیتے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے سے ہی انکار کر رہے ہیں، کیونکہ انسان ہے ہی تنگ دل. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عطا کی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی. اب یہ تم یعنی صاف وہ جو عصا کا معجزہ تھا یا پھر جو ید بیضا تھا وہ ہر ایک کو دکھائی دے رہا تھا. پھر یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ ان کے ہاں آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے. موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں زمین اور آسمان کے رب کے سوا کسی نے نازل نہیں کی. یعنی جادو میں یا جادوگر اور نبی میں فرق ہوتا ہے، پیغمبر اور جادوگر میں فرق ہوتا ہے، اور یہ ہر انسان دیکھ سکتا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے. آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے تو ہم نے ان کے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ اکٹھا لا حاضر کریں گے. تو فرعون کی مثال یہاں پہ اسی لیے آئی کیونکہ یہی فرعونیت جو ہے وہ قریش مکہ کے کیس میں ہم نے دیکھی کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیوں کا مطالبہ کرتے اور پھر ان کو بھی اب موسیٰ علیہ السلام نے تو نشانیاں بھی دکھا دی تھی، پھر بھی کیا کہا کہ تم سحر زدہ آدمی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی نشانی نہیں دکھائی، ٹائٹل پھر بھی وہی ملا. تو فرق تو کوئی بھی واقعہ نہیں ہوتا، جو ہدایت پانے والا ہوتا ہے وہ نشانیوں کے بغیر بھی ہدایت پا لیتا ہے. وَقُلْنَا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ متنبع کر دو، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے بتدریج اتارا ہے. اس کے بارے میں ہماری کل بات ہوئی تھی کہ قرآن کو بتدریج کیوں نازل کیا گیا اور اکٹھے ہی کیوں نہیں نازل کر دیا گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو تم اسے مانو یا نہ مانو. جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا.
وہ पुकार उठते हैं, पाक है हमारा रब, इसका वादा तो पूरा होना ही है। और वो मुंह के बल रोते हुए गिर जाते हैं और इसे सुनकर उनका खुशू और बढ़ जाता है। आयत सजदा है, सजदा कर लीजिए। यानी कुरान को सुन के उनके दिल की हालत, ये कौन से हैं? ये अल्लाह के वो खास बंदे हैं जिनके दिल की हालत बदल जाती है जब वो कुरान को पढ़ते हैं। कुल उदुल्लाह अविदुर रहमान इय्यामम इय्यामा तदऊ फलहुल अस्माउल हुस्ना। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो इसके लिए सब अच्छे ही नाम है। ये इनका एक और एतराज था कि अल्लाह ताला ने, आगे हम सूरतों में भी पढ़ेंगे कि अपने नाम की जगह अल्लाह ताला ने एक सिफाती नाम इस्तेमाल किया है, और वो क्या है? ar रहमान। वैसे तो अल्लाह ताला अल्लाह का ही नाम इस्तेमाल करते हैं या रब का, लेकिन अल्लाह ताला ने ये नाम भी इस्तेमाल किया है अपने नाम की जगह ar रहमान। तो इनको ये था कि हम अल्लाह के नाम को तो जानते हैं, रहमान कौन है? तो यहाँ पे उसका जवाब दिया गया है कि अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान, ये सारे अल्लाह ही के खूबसूरत नाम है। और अपनी नमाज बहुत ज्यादा बुलंद आवाज से पढ़ो, ना बहुत ज्यादा पस्त आवाज से। इन दोनों के दरमियान औसत दर्जे का तरीका इख्तियार करो। तो ये है कि वो क्योंकि किबले में नमाज पढ़ते थे, जो ऊंची पढ़ते थे तो उनका कुरैश वाले जो बहुत ज्यादा गजबनाक हो जाते थे, और आहिस्ता पढ़ते थे तो किसी साथ वाले को भी आवाज नहीं आती थी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि एक मिडल वे इख्तियार करो, दरमियान वाला रास्ता, मियाना रवि इख्तियार करो। और कहो कि तारीफ है इसी खुदा के लिए जिसने किसी को बेटा जिसने ना किसी को बेटा बनाया, ना कोई बादशाही में इसका शरीक है, ना वो आजिज है कि कोई इसका शरीक हो, और इसकी बड़ाई बयान करो, कमाल दर्जे की बड़ाई। आखिरी आयत बहुत अहम है, लिंक करती है सीधा सीधा सूरह कहफ के साथ, कि अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है, ना ही कोई बादशाही में इसके साथ शरीक है। क्योंकि सूरत कहफ का जो मजमून है, वो पहली 10 आयत खासतौर पे वो इस चीज को लिंक करती हैं, क्योंकि इसको दज्जाल के साथ भी लिंक किया जाता है। चलें जी, यहाँ पे हमारी सूरत बनी इसराइल मुकम्मल हुई, और अब हम शुरू करते हैं सूरह कहफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। अलहम्द, देखिए वो बात हुई थी ना कि सूरतें जो हैं वो 7-7 पारों के बाद ना अलहम्द से एक सूरत हो रही है। ये तीसरी सूरत है जो अलहम्द से स्टार्ट हुई है, उसके बाद वो सफ़ात और फातिर होंगी। 23वें 24वें पारे में शायद उनका जिक्र आने वाला है। तो यहाँ पे क्या है कि तारीफ अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तारीफ अल्लाह ही के लिए, जब ये अलहम्द का लफ्ज आएगा तो 3-4 अल्फाज फौरन हमारे माइंड में आ जाने चाहिए। कौन से? शुक्र, तारीफ, मोहब्बत, ताजीम। सब कुछ किसके लिए है? अल्लाह के लिए। यानी जब भी हम नमाज में पढ़ें तो ये हमारे माइंड की बैक ऑफ माइंड पे चलते रहने चाहिए जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सूरत कहफ और इसके बारे में कुछ रवायात हैं कि ये फितने दज्जाल से बचाने वाली है। दज्जल का मतलब होता है झूठा। तो ये एक ऐसा फितना है जिसके बारे में हर नबी ने ही अपनी कौम को आगाह किया है कि ये सबसे अजीम फितना होगा जो रूए जमीन पे कभी नमूदार हुआ, और मोमिनों के लिए सख्त आजमाइश होगी। तो कहा जाता है कि इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत से जिसका ताल्लुक होगा वो फितने दज्जाल से बचेगा। लेकिन कैसे? पूरी सूरत में तो फितने दज्जाल का जिक्र तक नहीं किया अल्लाह ताला ने, और ना इस सूरत में, पूरे कुरान में दज्जाल का कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा ईमान है कि हमारे नबी ने जो बातें हमें बताई हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो दज्जाल का फितना तो होने ही वाला है। लेकिन अब कैसे? सिर्फ क्या टेक्स्ट पढ़ते रहेंगे तो उस फितने से निजात मिल जाएगी? या क्या ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला कोई कोई चार्टर दे रहे हैं कि ये तुम्हारे साथ रहना चाहिए ताकि तुम दज्जाल के फितने से बच सको? कुछ अहादीस आपके सामने रखी हूँ,